O Marrocos também teve grandes manifestações em 2011, assim como seus vizinhos aqui do norte da África, a Tunísia, o Egito e a Líbia. Mas ao contrário dos outros ditadores, o rei Mohammed VI atendeu os pedidos de reformas democráticas. Uma nova Constituição foi redigida. E assim como aconteceu nos outros países que se democratizaram, aqui também um partido islâmico moderado venceu as eleições. Pela primeira vez, o rei foi obrigado a nomear primeiro-ministro o líder do partido vencedor. Hoje, as manifestações continuam, ainda que em escala muito menor. Os críticos acham que o poder ainda está muito concentrado nas mãos do rei. Mas muitos marroquinos consideram que a monarquia é hoje um mal menor, comparada com a ameaça da imposição de um Estado Islâmico. Essa manifestação, ao lado do parlamento em Rabat, de pessoas com diplomas universitários exigindo emprego público, durou 13 segundos, até ser dispersada pela polícia a golpes de cacetete. Driss El Yazami, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, órgão vinculado à monarquia, alega que pode haver manifestações, desde que seja pedida autorização 48 horas antes, o que quase nunca é feito. Mesmo assim, segundo ele, houve 22 mil manifestações por ano em 2011 e em 2012, e 99% delas não sofreram intervenção da polícia. Il y a dans cette Constitution 180 articles, et plus du tiers des articles, plus de 60 articles, sont liés aux droits de l'homme. Il faut maintenant mettre ça en œuvre. Abdelkhalek Benzekri é vice-presidente da Associação Marroquina dos Direitos Humanos, a voz crítica mais respeitada do país. Alors, il y a eu des changements. Ces changements, on les a constatés par exemple au niveau, il y a certaines, ce qu'on appelle des avancées. Il y a eu des avancées. Mais on a toujours dit, nous à la MDH, que les avancées étaient fragiles et partielles. C'est-à-dire qu'on peut toujours les supprimer. Alors pourquoi? Parce que ils ne sont pas, les changements ne sont pas institutionnalisés, ils ne sont pas fondés à l'intérieur des lois. Les constitutions qu'a connues le Maroc, ce ne sont pas des constitutions démocratiques, aussi bien du point de vue forme que du point de vue fond. Alors, du point de vue forme, par exemple, eh bien, il n'y a pas une assemblée constituante comme dans d'autres pays qui font élire, qui rédigent une constitution, qui ensuite présente un peuple. Non, c'est le roi, c'est toujours le roi qui nomme et qui présente la constitution. D'autre part, à l'intérieur de la constitution, ça c'est du point de vue fond, il y a toujours la présence de la monarchie qui est extrêmement importante. C'est la monarchie pratiquement qui domine le gouvernement, le parlement et la justice. O deputado Khalid El Bucarai é do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, o grupo islâmico moderado que venceu as eleições de 2011 e encabeça a coalizão de governo. في دستور 2011 خصوصا فيما يتعلق بتوضيح الاختصاصات المؤسسات التي لها وزن في البلد، سواء المؤسسات التشريعية أو قبلها المؤسسة الملكية ثم المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة القضائية. أصبحت كل مؤسسة Dans la nouvelle constitution, il y a cette séparation. Maintenant, on dit pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Mais c'est toujours le roi qui préside, le Conseil suprême de la magistrature. هي السلطات واضحة والاختصاصات واضحة.
كما قلت المؤسسة لها صلاحياتها. أصبح في مغرب ما بعد دستور 2011 يمكن لحزب سياسي تصدر الانتخابات حصل على الرتبة الأولى أن يشكل حكومة، أو أن قبلها أن يشكل الحكومة أن يعين رئيس الحكومة من هذا الحزب، وهذا لم يكن في السابق. تقليد لمرة أو لمرتين تم بتعيين رئيس الحزب الذي تصدر الانتخابات الشرعية. الآن بمقتضى الدستور أصبح هذا الأمر هذا ملزما قانونا. Le Premier ministre, en fait, c'est le chef du gouvernement. Mais il y a une autre instance qui est la réunion des ministres et qui est présidée, elle, par le roi. Et c'est le roi qui donne les orientations concernant la politique générale. Puisqu'il donne les orientations de la politique générale, donc les ministres doivent suivre cette orientation au sein du gouvernement. Ensuite, le roi, c'est le chef suprême, c'est le chef suprême de l'armée. Le roi domine pratiquement certains ministères qu'on continue maintenant à appeler les ministères de souveraineté. Souveraineté, c'est-à-dire des ministères qui ne peuvent pas appartenir à un parti élu, qui ne peut pas appartenir. Alors, parmi les ministères, il y a ce qu'on appelle le ministère des Habous et des affaires islamiques. Ça, c'est réservé au roi. Pourquoi? Parce que le roi, il est en même temps le commandeur des croyants. Et puisqu'il est le commandeur des croyants, donc il a son ministère qui est extrêmement important. Et ce ministère-là, lui aussi, il dit des lois. Il énonce des lois. Donc, à côté des lois qui peuvent exister, lui, le ministère, il peut énoncer des lois. Les affaires étrangères sont pratiquement de son ressort, puisque le roi, c'est en même temps le commandeur des croyants et le défenseur de l'intégrité territoriale. Pour les partis, c'est limité. Ils n'ont pas un espace important. C'est le roi qui domine pratiquement tout. رئيس الحكومة نعم يحكم مع مؤسسات أخرى. لا يمكن أن ننسى بأن رئيس الدولة بمقتضى الدستور الآن هو الملك. الحكومة الآن مسؤولة على تدبير الشأن العام وتطبق برنامجها الذي تقدمت به إلى البرلمان من أجل الحصول على التنصيب القانوني، وهذا بالفعل يقع. قد تتداخل في بعض الأحيان اختصاصات ما بين المؤسسات، وهذا يتخذ فيه اللازم بحسب الظروف. Para muitos marroquinos, não houve grande mudança, nem na política, nem na economia. Mas participantes das primeiras manifestações de 2011 me disseram ter abandonado o movimento, assustados com a presença crescente dos salafistas, os radicais islâmicos. Uma pequena empresária me disse: estamos entre a cólera e a peste. نحن في البداية لابد من التوضيح بأننا حزب سياسي، والحزب السياسي يأتي لتدبير الشأن العام، يأتي للإجابة عن مجموعة من المشاكل المطروحة والتي من المفروض أن تعد لها أجوبة عملية. هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل سياسية، هناك مشاكل مرتبطة بالحكامة. إذن من المفروض أن نجيب أولا على هذه الأسئلة انطلاقا من برنامج واضح. المغاربة كلهم مسلمون وكلهم بدرجات متفاوتة حريصون على دينهم وعلى تقاليدهم وعلى موروثاتها. نحن في حزب العدالة والتنمية ننطلق من هذه المرجعية المشتركة للمغاربة. الدين الذي يريده حزب العدالة والتنمية هو الدين الذي يحقق العدالة بين الناس، هو الدين الذي نحارب به الظلم، هو الدين الذي تتحقق به تكافؤ الفرص، هو الدين الذي نقضي به على الفوارق الاجتماعية، هو الدين الذي نحارب به الفساد،
هو الدين الذي تتحقق به الحكامة، لأن عادة ما يطرح هذا السؤال في اتجاه أن كل حزب له مرجعية إسلامية إلا وسيعمل على إجبار النساء على ارتداء الحجاب أو على إطلاق اللحي أو شيء من هذا القبيل، أو منع الخمور أو في حين أن كل البرامج التي مثلا حزب العدالة والتنمية خرج بها إلى الناس كانت تتحدث عن الجانب الاقتصادي وعن الجانب الاجتماعي وعن الجانب السياسي وعن الجانب الإداري.